بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے گھر ایک 17 سالہ فقیرنی مانگنے آئی تو ابا نے اسے گھر پر نوکرانی رکھ لیا تو وہ سارا دن ابا کی خدمت میں لگی رہتی۔ جیسے ہی رات ہوتی تو ابا کو دبانے چلی جاتی اور جب باہر آتی تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوتی۔ ایک دن میں نے اس سے وجہ پوچھی، کہنے لگی باجی میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی، آپ خود میری جگہ انہیں دبانے چلے جانا۔ میں نے رات کو بجلی کا مین سوئچ بند کیا اور ابا کے کمرے میں گئی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہاں تو میری شادی کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا۔ میرے سسرال میں سسر اور شوہر تھے۔ ساس کا کافی عرصے پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ ایک روز میں گھر کی صفائی کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازے پر جا کر دیکھا تو ایک 17 سال لڑکی مانگنے آئی تھی۔ میں نے اپنے پرس سے چند نوٹ نکال کر اس کی ہتھیلی میں تھما دیے۔ جس پر وہ مجھے دیکھنے لگی تو مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو میں نے اس سے وجہ پوچھی کہ کیا ہوا ہے اور پیسے چاہیے۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور سر جھکائے ہماری دہلیز پر ہی کھڑی رہی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا چاہ رہی ہے۔ کچھ اور چاہیے؟ میں نے دوبارہ پوچھا۔ وہ میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اس نے سر جھکائے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ لیکن میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں نے جواباً کہا، کیونکہ میں ایسے ہی کسی انجان جوان جہان لڑکی کو تو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی تھی، اور مجھے تو خود یہاں آئے تھوڑا ہی وقت گزرا تھا۔ بہو کون ہے دروازے پر؟ میرے سسر نے اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے پوچھا۔ ابا جی کوئی لڑکی آئی ہے مانگنے کے لیے، میں نے دے دیے ہیں پیسے، بس جا رہی ہے۔ میں نے انہیں جلدی سے بتایا، تم اسے کام پر رکھ لو، سارا دن اکیلے کام کرتی ہو سارے گھر کا، پھر میری بھی خدمت کرتی ہو، تھک جاتی ہوگی۔ میرے سسر نے صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا، جی جیسا آپ کہیں۔ میں نے سعادت مندی سے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے کہا، اور اس انجان لڑکی کو گھر میں لے آئی۔ سسر بھی عجیب تھے، ایک لڑکی مانگنے آئی ہے اور اس نے رہنے کے لیے چھت مانگی اور سسر نے کام پر رکھ بھی لیا۔ اگر کوئی چور نکلی تو؟ یہ سب سسر سوچ نہیں رہے تھے، خیر وہ بڑے تھے، جو ان کو صحیح لگا وہ کر رہے تھے۔ ہمارے گھر کے اوپر والا پورشن خالی تھا، اس میں سے ایک کمرہ میں نے اس لڑکی کو رہنے کے لیے دے دیا۔ سارا دن وہ میرے ساتھ گھر کے کام کاج کرواتی اور سونے کے لیے اوپر والے کمرے میں چلی جاتی۔ جب سے وہ ہمارے گھر رہ رہی تھی مجھے ہر کام میں بہت سہولت ہو گئی تھی۔ میں جو کام کہتی وہ بنا کچھ کہے چپ چاپ کر لیتی، جو کھانے کو دیتی چپ چاپ کھا لیتی اور ہر وقت خاموش رہتی تھی۔ تھوڑے ہی دن میں وہ ہمارے گھر کا حصہ بن گئی تھی۔ لیکن ایک بات تھی جو بہت عجیب تھی، یا شاید مجھے عجیب لگتی تھی۔ میرے سسر اپنا ہر کام اس لڑکی کو ہی کہتے تھے۔ جب سے وہ آئی تھی سسر بہانے بہانے سے اسے اپنے کمرے میں بلاتے اور اپنی خدمت کرواتے رہتے تھے، اور جیسے ہی رات ہوتی تو سسر اسے اپنے پیروں کی مالش کرنے کے لیے اپنے کمرے میں بلا لیتے تھے، اور جب وہ کمرے سے باہر نکلتی تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوتی۔ اس کا لباس بھی کافی عجیب ہو رہا ہوتا۔ جب بھی کمرے کے پاس سے گزرتی تو ایسی آوازیں آتی کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی منفی سوچنے لگتی۔ مجھے بہت حیرت ہوتی تھی، سمجھنے سے قاصر تھی کہ یہ سارا ماجرا کیا ہے۔ ایک روز میں باورچی خانہ سمیٹ رہی تھی، وہ لڑکی برتن مانج رہی تھی کہ سسر نے مجھے کہا کہ ان کے پیروں میں درد ہے، جیسے یہ کام سے فارغ ہو جائے تو میں اس لڑکی کو ان کے پیروں کی مالش کرنے کے لیے ان کے کمرے میں بھیج دوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور دوبارہ باورچی خانے میں آ گئی۔ سنو، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، جو سارا دھیان برتنوں پر لگائے اپنے کام میں مصروف تھی۔ جی؟ وہ ایک دم سے ڈر کر پلٹی۔ تم اتنا ڈرتی کیوں ہو مجھ سے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ جب سے آئی تھی یوں ہی کسی کے بھی بلانے پر ڈر جاتی تھی، جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ نہیں باجی، ایسی بات نہیں ہے، اس نے اپنے ہاتھ دھوتے ہوئے کہا۔ اچھا تمہارا کام ختم ہو گیا ہے نا؟ اب تم ابا کے کمرے میں چلی جاؤ، بلا رہے ہیں وہ تمہیں، میں نے چائے کپ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ جی باجی۔ میری بات سنتے ہی اس کا چہرہ مرجھا سا گیا اور یوں محسوس ہوا جیسے وہ خوفزدہ ہو گئی ہو۔ اس نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا اور کانپتے ہاتھ دوپٹے کے پلو سے صاف کرتی وہاں سے چل دی۔ میں اس کے چہرے پر خوف و ہراس کے آئے تاثرات سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے چائے کے کپ ٹرے میں رکھ کر کمرے میں چل دی۔ یہ لے چائے، میں نے چائے کی ٹرے اپنے شوہر کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔
और वहीं बिस्तर पर बैठ गई। किन सोचों में गुम हो, मेरे शौहर ने मुझे कुछ सोचते हुए देखकर पूछा। वो दरअसल मुझे इस लड़की की समझ नहीं आई। न जाने कौन है, कहाँ से आई है, जवान जहाँ लड़की अकेली क्यों रह रही थी, क्या इसके आगे पीछे कोई है? नहीं, मुझे लगता है कोई ना कोई बात है। मैंने इसकी आंखों में अजीब सा तासुर देखा है। और अब्बा जी इसे अपना काम इतने हक से करवाते हैं जैसे वो। मैंने बोलते बोलते खामोश होना बेहतर समझा था, कहीं शोहर बुरा ही ना मान जाए। मेरी अगली बात का मैंने सोचते हुए कहा कि इस लड़की की आंखें हमेशा मुझे सोचने पर मजबूर कर देती हैं, कहीं हमने इसे यहाँ रखकर इसके साथ ज्यादती तो नहीं कर दी, क्योंकि अब मुझे शिद्दत से महसूस होता है जैसे इसके साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। इसकी आंखों में हर वक्त दुख, तकलीफ और सुसर को देखते ही खौफजदा तासुरात आ जाते हैं। मैंने अपने दिल की बात शोहर के सामने रख दी थी। तुम ज्यादा ही सोचती हो। अगर इसके घर में कोई होता या इसका कोई घर होता तो वो क्यों यहाँ रहती? ज़ाहिर सी बात है वो बेघर और तन्हा है, तभी तो हमारे घर रह रही है। तुम फजूल में इसके लिए इतना मत सोचो। अचानक ही मुझे लगा जैसे शौहर ये बात टालना चाह रहे हो, लेकिन मुझे आज ही तो मौका मिला था, इसे कैसे जाने देती। मैंने शौहर की तरफ देखा। मेरे शौहर ने चाय पीते हुए कहा था और अपना रुख फेर लिया। शायद वो मसरूफ़ देखने की कोशिश करने लगे। अच्छा, एक और बात भी कहनी थी, मैंने कुछ सोचते हुए कहा। क्या? मेरे शौहर ने सवालिया अंदाज में पूछा। आप बुरा मत मानना, आप तो घर पर नहीं होते, मैं सारा दिन घर पर ही होती हूँ, इसलिए आपसे ज़्यादा बारीकी से ये सब नोट करती हूँ। मैंने कहने से पहले अच्छी खासी तमहीद बांधी थी। वो मुझे अब्बा जी का रवैया इसके साथ कुछ ठीक नहीं लगता। मैंने हिचकिचाते हुए कहा। क्यों, अब्बा जी ने गुस्सा किया है क्या इस पर? मेरे शौहर ने हैरानगी से पूछा। नहीं, दरअसल ये बात नहीं है। जब से वो लड़की आई है अब्बा जी अपने सारे काम इससे ही करवाते हैं। पहले तो मैं ही करती थी ना, लेकिन अब मैं करने लगूं तो अब्बा जी मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं इनके सारे काम इस लड़की से ही करवाया करूं। मैंने अपने शौहर से कहा, तुम भी ना शुक्री हो, पहले तुम्हें करने पड़ते थे तो हर वक्त का यही रोना था कि मैं थक जाती हूँ, मुझसे नहीं होते ये काम। अब वो तुमसे नहीं करवा रहे तो भी तुम्हें मसला है। मेरे शौहर ने मुझे डांटते हुए कहा। मैं खामोश हो गई। अब मैं क्या कहती कि मुझे अब्बा जी का इस लड़की को मालिश के लिए रात में अपने कमरे में बुलाना नहीं पसंद, ना ही इन्हें ये सब जेब देता है, लेकिन फिर दोबारा डांट पड़ने के डर से मैंने खामोश रहना ही बेहतर समझा और चाय के बर्तन उठाए बावर्ची खाने में चली गई। बावर्ची खाने के बिल्कुल सामने मेरे ससुर का कमरा था। मैं चाय के बर्तन धोने के लिए बावर्ची खाने में ही खड़ी थी कि इस लड़की के ससुर के कमरे से बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगी। यूं ही मुझे इंतज़ार करते कुछ ही देर गुजरी थी कि वो लड़की मेरे ससुर के कमरे से बाहर निकली। मैं इससे पहले इससे कुछ कहती, वो अपने आंसुओं से भरे चेहरे को साफ करती हुई जीने की जानब बढ़ गई। शायद इसने मुझे नहीं देखा था। ये सब क्या माजरा था? मेरी समझ से बालातर था। क्या मेरा ससुर इखलाक से गिर चुका था? वो गलत फाल अंजाम दे रहे थे। वो अपने ही घर में सबकी मौजूदगी में। मुझे सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। हर बात ससुर के खिलाफ जा रही थी, ऊपर से वो कमसीन और मासूम सी काम वाली। मैं ऐसा ना सोचती तो और क्या करती। अगले रोज़ वही मामूल के मुताबिक हम सब उठे। वो लड़की नाश्ता बना रही थी और मैं नाश्ते को नाश्ते की मेज़ पर रख रही थी और मेरे शौहर और ससुर नाश्ता कर रहे थे। आ जाओ, हमारे साथ नाश्ता कर लो। वो नाश्ता बनाकर फारग हुई तो बावर्ची खाने के कोने में खड़ी हो गई। मैंने इसे आवाज़ देते हुए कहा तो इसने पहले सहमे हुए अंदाज में मना किया, फिर मेरे इस रात पर बाहर आ गई। वो मेरे साथ बैठी नाश्ता कर रही थी। इतने दिनों में पहली बार हुआ था कि वो सबके साथ बैठकर नाश्ता कर रही थी। इसके हाथों में होती लज्जाहट वाजिया थी। फिर मेरे शौहर नाश्ता करके काम पर चले गए। नाश्ता कर लो तो मेरे लिए चाय बनाकर कमरे में ले आना, मेरे ससुर ने नाश्ते की मेज़ से उठते हुए इस लड़की को मुखातब करते हुए कहा। मेरे ससुर की बात सुनकर वो जो चाय पीने के लिए कप उठाए अपने लबों तक लेकर आई ही थी, खौफ से इसके हाथ लर्जे और गर्म चाय इस पर गिर गई। अरे ये क्या हुआ है? मैंने फिक्रमंदी से उठते हुए पूछा। मेरे ससुर कमरे में जा चुके थे। वो
वो मैं अभी साफ कर देती हूँ, इसने जल्दी से उठते हुए अपने आंसू साफ करते हुए कहा। नहीं, कोई बात नहीं, मैं साफ कर लूँगी, तुम अपने कपड़े बदल लो और हाथ पर दवाई भी लगा लो। मैंने टूटे हुए कप की किरचियाँ उठाते हुए कहा था। तो वो सर को हाँ में जम्बश देती हुई अपने कमरे में चली गई। मैंने नाश्ते की मेज़ से बर्तन उठाकर बावर्ची खाने में रखे और चाय बनाकर अपने ससुर के लिए इनके कमरे में ले गई। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो उन्होंने अंदर आने की इजाज़त दी। मैं चाय इनके चारपाई के पास रखी हुई टेबल पर रखकर वहीं खड़ी हो गई। बेटा, तुम क्यों परेशान हुई? मुलाजमा से कह देती, वो ले आती, मेरे ससुर ने मुझे देखते हुए कहा। वो अब्बा जी, उसका हाथ जल गया था, मैंने इसे इसके कमरे में भेज दिया और मैंने सोचा मैं ले आऊं। मैंने सादतमंदी से जवाब देते हुए कहा। अच्छा, मुझे एक तो काम है, वो नीचे आ जाए तो मेरे कमरे में भेज देना। मेरे ससुर ने टीवी पर चैनल बदलते हुए कहा। मैं इस बात में सर हिलाती हुई बाहर आ गई। मैंने बाहर आकर देखा तो वो बावर्ची खाने में खड़ी बर्तन धो रही थी। ये मैं कर लेती हूँ, तुम्हारा हाथ जला हुआ है, मैंने फिक्रमंदी से कहा, क्योंकि जो भी था मेरे लिए इंसानियत सबसे अव्वल थी। और वैसे भी कुछ ही दिनों में मुझे इस लड़की से बहुत उनसे हो गई थी। इसके चेहरे की मासूमियत किसी को भी अपना दीवाना कर देने की सलाहियत रखती थी। नहीं, मैं कर लूँगी बाजी, इसने बर्तन धोते हुए जवाब दिया। वो अब्बा जी तुम्हें बुला रहे हैं, शायद कोई काम है इन्हें। मेरे कहने पर एक सेकंड के लिए इसके काम करते हाथ रुके। फिर वो दोबारा से अपने काम में मगन होती हुई कहने लगी कि मैं ये काम ख़त्म कर लूँ फिर चली जाऊँगी। मैंने जवाबन कह दिया कि जैसे तुम्हारी मर्जी। इतने में मेरे ससुर की आवाज़ आई, बेटा, नौकरानी को मेरे कमरे में भेज दो, मुझे ज़रूरी काम है। वो बावर्ची खाने के बाहर खड़े कह रहे थे, शायद उन्होंने हमारी बात सुन ली थी। मैं कुछ कहती इससे पहले वो डरी सहमी सी अपने हाथ साफ करती मेरे ससुर के पीछे चल दी। मुझे मेरे ससुर की समझ नहीं आई थी, भलाई ने ये सारा दिन कौन से काम होते हैं इस लड़की से। मैंने नोट किया था, जितना वो मेरे ससुर से कतराती थी, मेरे ससुर इतना ही इसे अपने कामों में उलझाए रखते थे। खैर, मैं अपना सर झटकती बावर्ची खाने की सफाई करने लग गई। काफ़ी देर बाद वो मेरे ससुर के कमरे से बाहर निकली। हमेशा की तरह आंखों में नमी तैर रही थी। मैं सेहन में रखी चारपाई पर बैठी हुई थी। इधर आओ। मैंने इसको अब्बा जी के कमरे से निकलते हुए देखकर अपने पास बुलाया। जी बाजी, इसने नज़रें झुकाए पूछा। क्या कह रहे थे अब्बा जी? मैंने इसे झांझती नज़रों से देखते हुए पूछा। वो इनके कपड़ों की अलमारी साफ करनी थी, इसने जवाबन कहा और जो ही पलटने लगी मेरी आवाज़ पर इसके कदम रुक गए। तुम्हारे चेहरे पर ये लाल निशान कैसा है? मैंने हैरत से पूछा। वो मैं अलमारी के ऊपर से जाले हटा रही थी तो गिर गई, इसने घबराते हुए जवाब दिया। अच्छा, सही है, जाओ। मुझे इसके जवाब ने मुतमिन नहीं किया था, लेकिन फिर भी मैंने इसे जाने दिया। वो दिन भर अपने कामों में मसरूफ़ रहती, वरना अब्बा जी के कमरे में पाई जाती। वो शाम की चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आई थी, क्योंकि मेरे ससुर शायद किसी काम से बाहर गए हुए थे। आ जाओ, इसने दरवाजे पर दस्तक दी तो मैंने मोबाइल पर बात करते हुए कहा, ये चाय लाई थी आपके लिए। इसने चाय की ट्रे थामे हुए कहा। अच्छा, यहीं रख दो, मैंने मसरूफ़ से अंदाज में कहा। जी सही, इसने चाय की ट्रे मेरे पास रखते हुए कहा। ये दूसरी चाय के कप का क्या करूं? उसने पूछा। क्यों, अब्बा जी घर पर नहीं है? मैंने सवालिया अंदाज में पूछा। नहीं, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। तो तुम पी लो, बल्कि यहीं मेरे पास बैठ जाओ, दोनों बातें करते हुए चाय पियेंगे आज। मैंने मोबाइल को साइड पर रखते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दी और मेरे पास बैठ गई। आप किससे बात कर रही थी इतनी खुश होकर? उसने मुझसे पूछा। मेरी अम्मी थी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा जी, इसके चेहरे पर फिर से उदासी छा गई। क्या हुआ? मैंने हैरत से पूछा। वो अम्मा याद आ गई थी, इसने अपनी आंखों में आई नमी को साफ किया। तुम्हारी अम्मा कहाँ है? मैंने पूछा। अल्लाह के पास, उसने गुलूगीर लहजे में कहा। ओह, बहुत अफसोस हुआ सुनकर, मैंने अफसोस से कहा। और तुम्हारे अब्बा? मैंने सवालिया अंदाज में पूछा तो वो कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोश हो गई, फिर कहने लगी, मैं यतीम हूँ।
इसका दुख इसके चेहरे से अयां था। मुझे इसकी किस्मत पर अफसोस हो रहा था। इतनी सी उम्र में इतने दुख। अच्छा, मैं आज अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ एक दिन रहने के लिए, मैंने बात बदलते हुए कहा। इसलिए आप इतनी खुश हैं? उसने पूछा। हाँ, शादी के बाद दूसरी दफ़ा जा रही हूँ ना, मैंने खुशी से कहा। आप मुझे भी साथ ले जाए, इसने हल्के से कहा। हाँ ज़रूर, मैंने कुछ सोचते हुए कहा। तो वो खुश हो गई। पक्का? वो खुशी से पूछने लगी। हाँ बाबा, पक्का। तुम तैयार हो जाना, हम दोनों साथ चलेंगे, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। आज पहली बार मैंने उसे मुस्कुराते हुए देखा था। फिर वो घर के कामों से फारग होकर तैयार हो गई। मैं भी तैयार हो चुकी थी। मैं इसे अपने साथ अपने मेके ले जा रही हूँ, मैंने अपने शोहर को बताते हुए कहा। क्यों? ये क्या करेगी वहाँ पर? मेरे शोहर ने पूछा। कुछ नहीं, लेकिन यहाँ भी अकेले क्या करेगी? मैंने भी इसी अंदाज में कहा। नहीं बेटा, तुम चली जाओ, इसे यहीं रहने दो। घर में कोई काम हो, मुझे या तुम्हारे शोहर को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो कोई तो होना चाहिए ना घर में, मेरे ससुर ने जवाबन कहा। लेकिन अब्बा, मैंने कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे कि मेरे शोहर ने दरमियान में मेरी बात काटते हुए कहा। बस अब अब्बा से बहस करने मत बैठ जाना, जल्दी आ जाओ, तुम्हारी अम्मा इंतज़ार कर रही होंगी, मेरे शोहर ने दृष्टि से कहा और चाबी उठाए घर से बाहर निकल गए। वो लड़की बावर्ची खाने से झांकते हुए मुझे ही देख रही थी। मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकती, मैंने इसके पास आते हुए कहा। जी कुछ नहीं बाजी, इसने नाम आंखों से मुस्कुराते हुए कहा। मुझे बहुत दुख हो रहा था, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकती थी। मेरे शोहर बाहर खड़े मुसलसल गाड़ी का हॉर्न बजा रहे थे। मैं चादर ओढ़ती बाहर निकल गई। अगले ही रोज़ सुबह होते ही मैं अपने ससुराल वापस आ गई थी। सारी रात बेचैनी से नींद नहीं आई थी। मैं जब आई तो देखा वो बुखार में पनक रही थी। ये क्या हो गया तुम्हें, इतना तेज़ बुखार? मैंने हैरत से और फिक्रमंदी से इसका माथा छूते हुए कहा। वो बस मौसमी बुखार है बाजी, उसने जवाबन कहा और काम करने लग गई। लो ये मुझे दो और तुम आराम करो, मैंने बर्तन इसके हाथ से लेते हुए कहा और इसे ज़बरदस्ती बावर्ची खाने में कुर्सी पर बिठा दिया। नाश्ता किया था? मैंने इससे पूछा तो इसने नफ़ी में सर हिलाया। मैंने नाश्ता बनाकर इसके सामने रखा तो वो खामोशी से खाने लगी। सुनो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, मैंने सोचते हुए कहा। जी पूछें बाजी, उसने जवाबन कहा। तुम्हें अब्बा रात के वक्त कमरे में क्यों बुलाते हैं? मेरी बात को गलत मत समझना, बस दिल की तसल्ली के लिए तुमसे पूछना चाह रही हूँ। तुम मुझे मेरी बहनों जैसी लगती हो और मेरे दिल में अजीब अजीब से वसवसे आते हैं, इसलिए बस तुमसे पूछ रही हूँ, मैंने अपनी बात की वजाहत देते हुए पूछा। बाजी मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, लेकिन अगर आप जानना चाहती हैं सच क्या है तो आज रात मेरी जगह आप अपने ससुर को दबाने कमरे में चली जाइएगा, इसने कहा। तो मैं सोच में पड़ गई और कुछ सोचते हुए इस बात में सर हिला दिया। अब मैं तजस्सुस में मुब्तला थी कि कब रात हो और कब मैं अपने ससुर के कमरे में जाऊं, क्योंकि इस बात ने मुझे काफ़ी वक्त से परेशान किया हुआ था और आज आखिरकार मुझे मेरे सवाल का जवाब मिलने वाला था। मैं बेसब्री से रात का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही रात हुई मैंने बिजली का मेन स्विच बंद कर दिया और अब्बा के कमरे में चली गई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहाँ तो जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो अंधेरे के बायस मेरे ससुर को इल्म ना हुआ कि इस लड़की की जगह मैं आई हूँ। इतनी देर लगा दी, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। चलो अब जल्दी से मेरे पास आ जाओ, शर्माओ मत। मैं अभी चंद कदम ही आगे बढ़ी थी कि मेरे ससुर की आवाज़ मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की मानद घुसी। मेरे कदम वही थम गए। मैं एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर कमरे से बाहर निकली और घर की लाइट का मेन स्विच ऑन किया और जब दोबारा अपने ससुर के कमरे में गई, वो मुझे हैरान नज़रों से देख रहे थे। अब्बा जी, आपको शर्म नहीं आई इस उम्र में ये हरकतें करते हुए, मैंने गुस्से से कहा। क्यों शोर मचा रही हो? मेरे शोहर भी अपने कमरे से बाहर निकलकर मेरे ससुर के कमरे में आ गए थे। मैं तो अभी बस घर में शोर मचा रही हूँ, अभी तो चला चला कर सारे ज़माने को बताऊंगी कि आपके बाप की शरीफाना चेहरे के पीछे एक हवस परस्त इंसान मौजूद है, जिसने अपनी उम्र से 3 गुना छोटी लड़की को भी ना बख्शा। गुस्से से मेरी सांस फूल रही थी। मैं गुस्से में कह रही थी कि अचानक मेरे शौहर का हाथ उठा और मेरे गाल पर निशान छोड़ गया।
میں حیرت زدہ سی بے یقینی کا مجسمہ بنی اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیسا انصاف تھا؟ جو گناہ کرے وہ صحیح، اور جو اس گناہ کے خلاف آواز اٹھائے اسے سزا دی جائے۔ میں کیسے بھول گئی کہ آپ بھی تو انہی کے بیٹے ہیں۔ میں روتے ہوئے بولتی ہوئی چند قدم پیچھے ہوئی۔ خاموش، بالکل خاموش۔ میرے شوہر نے مجھے بازو سے پکڑتے ہوئے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ میرے رونے میں مزید شدت آ گئی تھی۔ جب کسی چیز کا علم نہ ہو تو اس کے بارے میں رائے نہیں دینی چاہیے۔ میرے شوہر نے اپنی آواز میں نرمی لاتے ہوئے کہا، سب کچھ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، کیا سنا ہے؟ ہاں بتاؤ، کیا سنا ہے؟ میرے شوہر نے پوچھا تو میں خاموش ہو گئی۔ کیا کہتی مجھے؟ کہتے ہوئے حیا آ رہی تھی، اس لیے میرے شوہر بولنا شروع ہے۔ یہ جو لڑکی ہے جسے تم نکرانی سمجھتے ہو، ابا نے نکاح کیا ہے، اس سے ایک جواری کی بیٹی ہے۔ اس کی ماں کی وفات کے بعد اس کا باپ اسے جوئے میں ہار گیا اور اپنے جیسے ہی کسی جواری کو دینے والا تھا۔ جب ابا نے اس کے باپ کو اس کا معاوضہ دے کر اسے نکاح کیا اور اسے اس گھر میں رکھنے کے لیے وہ سب ڈرامہ کیا۔ یہ بات شروع میں تمہیں اسی لیے نہیں بتائی گئی کیونکہ ہم تم سے اسی رویے کی توقع رکھتے تھے۔ میرے شوہر نے جب ساری بات کی وضاحت پیش کی تو میرے لب شرمندگی کے مارے خاموش ہو گئے۔ اس لیے ہی کہتے ہیں بنا تصدیق کیے کوئی بات مت پھیلاؤ، میرے شوہر نے طنزیہ انداز میں کہا۔ اس کے بعد مجھے میری حرکت اور میری لفظوں پر بہت شرمندگی ہوئی۔ میں نے اپنے سسر اور شوہر سے معافی مانگی۔ میرے سسر نے مجھے معاف کر دیا تو میرے شوہر نے بھی مجھے معاف کر دیا۔ اس کے بعد سے میں نے جب اس نوکرانی سے پوچھا تو ڈرتے ہوئے بولی، میں ڈرتی تھی یہ مجھے چھوڑ نہ دیں، اوپر سے ایک گھر میں نوکرانی بن کر رہتے ہوئے ان کا مجھے یوں بلانا مجھے اذیت دیتا تھا۔ میں جانتی تھی آپ کیا سوچتی ہیں، لیکن میں سچ بھی نہیں بتا سکتی تھی، ورنہ میرا یہ واحد آشیانہ بھی مجھ سے چھن جاتا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی، لیکن میں شک کی گہری کھائی میں گرتے گرتے اپنی سوجھ بوجھ ہی مفلوج کر بیٹھی تھی۔ اس سے اور کیا کہتی؟ میں نے اسے معاف کر دیا اور اسے ساری چیزوں کے بارے میں سمجھانے لگی جو بھی ہوا تھا۔ لیکن اب وہ میری ساس تھی۔ اس نے مجھے ساس کہہ کر بلانے سے منع کیا تھا۔ وہ چاہتی تھی میں اس کے ساتھ بہنوں کی طرح ہی رہوں۔ سسر بھی اس سے محبت سے پیش آتے تھے۔ سسر خدا ترس کھا کر اس سے شادی کی تھی اور میں نہ جانے کیا کیا سوچ بیٹھی تھی۔ وہ لڑکی کافی حساس تھی، بات بات پر ڈرنے لگتی تھی۔ شاید اس کے باپ نے اس کی یہ حالت کر دی تھی۔ ہم نے اس کے اندر سے ہر ڈر اور خوف نکال دیا۔ اب وہ سسر کے ساتھ خوش تھی، اس میں اعتماد آ چکا تھا۔ ہمیں لوگوں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہ تھی جو سسر پر انگلی اٹھاتے تھے کہ اس نے کمسن لڑکی سے بیاہ رچا لیا ہے۔ ہمارا ماننا تھا سسر نے کوئی غلط کام نہیں کیا کہ ساس کی وفات ہو چکی تھی، ایسے میں اس کو بھی سہارے کی ضرورت تھی اور اس لڑکی کو بھی ان دونوں نے مل کر ایک دوسرے کو مکمل کر دیا تھا۔ ہم نہ صرف مطمئن تھے بلکہ خوش تھے۔ اگر نیک کام کرتے ہو تو اس پر ڈٹ کر رہنے کی ہمت بھی رکھیں، جیسے سسر نے کیا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی کا پردہ اپنی بہو سے بھی رکھا تھا کہ میں اسے غلط نہ سمجھوں، اور جب سچ پتہ چل گیا مجھے تاکید کی کہ یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس کے گھر میں کیا حالات تھے۔ بس سب کو یہی بتایا گیا کہ سسر نے شادی کر لی ہے۔ آدھا سچ پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اس لیے پہلے سارا سچ جانیں پھر اپنی رائے دیں۔ سسر نے جو کچھ کیا وہ صحیح تھا، ان کو کسی اور کے معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے تھا۔ میں نے سسر پر شک کرتے جو الزام لگایا تھا، کیا میں صحیح تھی؟ سب نے مجھے معاف کر کے صحیح کیا یا مجھے میری